अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस शहजादे को दावत दे रहा हूँ इंशाअल्लाह मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये माइक पे आएंगे पढ़ेंगे तो महफिल में वजद की दुनिया आबाद हो जाती है। मैं दाता के नगर लाहौर से तशरीफ लाए आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा कमरुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी जीशान हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए और आयात रब्बानी से हमारे कुलूब को मुअत्तर करे। इंशाअल्लाह जब ये शहजादा माइक पे आता है कुरान पढ़ता है तो सुनने वालों के कल्ब और रूह में इंशाअल्लाह कुरान का नूर दाखिल होगा और यकीनन आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। और ये इत्तेहाद उम्मत का बेहतरीन दर्स देते हैं। यहाँ मकतबा अहले हदीस के लोग हैं, मकतबा देवबंद के लोग हैं, मकतबा बरेलवी के लोग हैं। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها ولا جزاء من ربك عطاء حسابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
يوم يقول الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها